Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Eu queria então ler com vocês um texto. Ich möchte dann mit euch einen Text lesen. Vocês estão percebendo que tem uma cor, duas cores, uma está em alemão, outra em português? Gar nicht so einfach. Sie können sehen, das sind zwei Farben. Einmal ist es auf Blau und einmal auf Grün, also Portugiesisch und Deutsch. Então a gente não vai traduzir a leitura para não ficar muito mais longo, mas eu vou falar e vocês podem acompanhar em alemão embaixo. Deshalb werde ich nicht übersetzen, wenn ich den Text lese, denn sonst dauert das zu lange. Então o texto diz assim: Im Text steht: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Verso 6. Ser forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar um pouquinho mais? Wir beten zusammen noch. Jesus, muito obrigado por essa tarde tão especial. Herr Jesus, vielen Dank für diesen so besonderen Nachmittag. E agora que a gente leu a tua palavra, Und jetzt, wo wir dein Wort gelesen haben, pedimos que o Senhor tome a nossa mente, o nosso coração, bitten wir dich, dass du unseren Verstand und unser Herz in deine Hand nimmst, para que a gente possa ouvir a tua voz, damit wir deine Stimme hören können. para que essa palavra possa entrar nos nossos ouvidos Dass dieses Wort in unseren Ohren eindringen kann e descer até o nosso und coração, bis zu unserem Herzen vordringen para kann. que a gente possa entender com o intelecto, Damit wir mit unserem Intellekt verstehen mas können. no nosso espírito também entender aquilo que tem para falar Und conosco, damit auch unser Geist verstehen kann, Fala com a was du gente, Senhor. zu uns sagst. Sprich zu uns, Herr, porque queremos ouvir a tua voz. denn wir wollen deine Stimme hören. Amém. Amen. Muito bem. Nós estamos hoje dando início a uma nova fase na nossa vida. Wir beginnen heute mit einer neuen Lebensphase. E eu queria dizer para vocês que estão aqui, Und ich möchte euch sagen, ihr, die ihr hier seid, que eu acredito que esse seja um momento muito novo para cada um de nós. dass ich wirklich glaube, dass das für alle von uns ein ganz neuer Moment ist. Desses 2 anos e meio que eu estou morando aqui na Europa, Diese 2,5 Jahre, die ich jetzt hier in Europa bin, talvez hoje seja um dos dias que eu me sinto mais feliz. vielleicht ist das heute der Tag, wo ich mich wirklich sehr, sehr glücklich fühle. Porque eu sinto que a gente está começando um novo tempo na nossa vida. Denn ich kann wirklich spüren, dass wir einen neuen Moment in unserem Leben beginnen. E vocês fazem parte desse tempo. Und ihr seid ein Teil von diesem neuen Moment. Sempre que a gente vai viver uma nova fase, Immer wenn wir eine neue Phase erleben, a gente pode ter sucesso ou fracasso. dann können wir Erfolg haben oder eben keinen Erfolg haben. E a gente precisa saber o que a gente deseja
ter sucesso ou a gente fracassar nessa nova fase. Und wir müssen wissen, was wir eigentlich wollen, was wir möchten. Möchten wir Erfolg haben oder möchten wir keinen Erfolg haben? Existem duas maneiras da gente tentar alcançar o sucesso na vida. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Erfolg zu erreichen. A gente pode tentar através do nosso esforço, Wir können das durch unsere eigene Kraft machen, apenas através do nosso empenho pessoal, nur durch das, was wir uns selber einbringen. ou a gente pode lançar mão da ajuda de Deus. Oder wir können einfach die Hilfe Gottes annehmen. E eu posso dizer para vocês uma coisa: Und ich kann euch eines sagen, não pensem duas vezes. denkt nicht drüber zweimal nach. A ajuda de Deus vai ser muito mais fácil. Die Hilfe Gottes, mit der wird es wirklich leichter E sein. com a ajuda de Deus, a gente de fato vai ter certeza que a gente vai alcançar onde a gente quer chegar. Und mit der Hilfe Gottes können wir sicher sein, dass wir genau dorthin kommen werden, wo wir wollen. Esse texto que a gente acabou de ler, Den Text, den wir gerade gelesen haben, ele fala de um tempo de mudança na vida do povo de Israel. da geht es gerade auch um eine große Veränderung in dem Leben des Volkes von Israel. E as duas grandes mudanças que tem aqui nessa história Und die zwei großen Änderungen, von denen wir hier sprechen, é que Moisés, que era o grande líder, não está mais com o povo. ist, dass einmal der Moses, der ja eigentlich der große Leiter von diesem Volk war, nicht mehr da ist. Moisés, que durante 40 anos havia caminhado com eles no deserto. Er ging 40 Jahre mit dem Volk durch die Wüste. Moisés, que foi alguém que tirou eles do Egito quando eles estavam presos. Moses war derjenige, der das Volk aus Ägypten geholt hat, als sie dort Sklaven waren. E agora eles estavam diante da possibilidade, da segunda tentativa para entrar na Terra Prometida. Und jetzt standen sie gerade vor dem Moment, dass sie das zweite Mal versuchten, ins 40, Land einzugehen. 40 anos havia se passado. 40 Jahre sind vergangen. A primeira tentativa eles não tiveram sucesso. Beim ersten Mal hatten sie keinen Erfolg. Naquela primeira tentativa Moisés estava lá. Beim ersten Mal, da war Moses dabei. Agora na segunda tentativa Und jetzt beim zweiten Mal, Moisés não está presente. Moses nicht mehr da. E Moisés era um referencial muito importante para eles. Und Moses war jemand, auf den sie aufschauten, eine Referenz. E Deus então agora chama Josué, Und jetzt holt Gott Josua. que era o general de guerra. Er war ein Kriegsgeneral. Ele era alguém que andava junto com Moisés, mas Moisés era alguém que era num nível muito elevado. Er ist damals mit Moses zusammen gewesen, hat ihn auch begleitet. Aber Moses stand immer eigentlich über ihm. Mas agora o povo tinha que entrar na terra com Josué. Und jetzt war aber das Volk hier und musste mit Josua in das Land eingehen. Mas Deus disse, vocês vão entrar na terra e vocês vão conseguir dessa vez. Aber Gott sagt, ihr werdet hier reinkommen jetzt in dieses gelobte Land, ihr werdet es schaffen. E Deus então instrui a eles sobre algumas coisas que eles precisavam fazer, Und Gott leitet dann den Josua an über die Dinge, die sie machen sollten, para que eles pudessem ter sucesso. damit sie wirklich mit Erfolg da in dieses Land kamen. Eu fiquei pensando hoje, né, para a palavra de hoje. Ich habe überlegt über das Wort, das ich heute bringen sollte. Eu não sei quantas coisas vocês gostariam de alcançar sucesso na vida de vocês. Und ich weiß nicht, was alles ihr erreichen wollt in eurem Leben. Eu não sei quais são os desafios que vocês têm tentado alcançar sucesso, mas que vocês ainda não conseguiram. Ich kenne auch nicht eure Herausforderungen für all das, was ihr erreichen wollt und noch nicht erreicht habt. Quem sabe dos grandes desafios seja aprender essa língua chamada alemão. Vielleicht ist eine der großen Herausforderungen gerade diese Sprache, Deutsch, die wir lernen müssen. Quando eu ouvi o pastor Anthony falando sobre as culturas diferentes, as línguas diferentes do Novo Testamento, Als jetzt gerade Pastor Anthony gesprochen hat über die verschiedenen Kulturen und die verschiedenen Sprachen, aí eu falei, poxa, naquela época a gente não, o alemão não era essa língua, não existia ainda. dann hat er sich gedacht, ich glaube, zu der Zeit hat es Deutsch noch nicht gegeben, damals bei der ersten Gemeinde. Mas a gente tem que aprender o alemão Aber wir müssen auch Deutsch lernen. e muitas outras coisas a gente precisa aprender. Noch viele andere Dinge. Mas o que eu queria dizer para você nessa tarde, Und was ich euch gerne sagen will an diesem Nachmittag, que Deus deseja que todos nós tenhamos sucesso na nossa caminhada. Gott wünscht sich, dass wir alle wirklich vorankommen auf unserem Weg. Mas para isso a gente precisa observar algumas coisas. Aber dazu müssen wir einige Dinge beobachten. Então hoje eu quero falar com vocês sobre uma vida bem-sucedida em Deus. Deshalb möchte ich mit euch darüber sprechen, was es bedeutet, dass wenn man ein erfolgreiches Leben in Gott hat. Eu coloquei em Deus porque é possível a gente ter sucesso sem Deus. Ich habe dieses
mit Gott oder in Gott hingeschrieben, denn es kann natürlich sein, dass wir auch Erfolg haben ohne Gott. É possível a gente ser feliz sem Deus. Kann auch sein, dass man glücklich ist ohne Gott. Mas esse tipo de sucesso e de felicidade sem Deus Aber dieses Glück und dieser Erfolg, der ohne Gott stattfindet, não se compara com aquilo que a gente pode alcançar através da ajuda de Deus. der kann nicht verglichen werden mit dem, was wir bekommen, wenn wir die Hilfe Gottes annehmen. Então, há 3 coisas que eu gostaria de falar com vocês sobre como viver uma vida bem-sucedida em Deus. Deshalb möchte ich mit euch über 3 Dinge sprechen, die uns helfen, zu einem erfolgreichen Leben mit Gott oder in Gott zu kommen. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa fazer para isso? Precisamos, então, romper com os referenciais do passado que têm nos impedido de ver o novo de Deus no presente. Wir müssen abbrechen mit diesen Referenzen, mit dem, was wir aus der Vergangenheit wissen. Ach, da steht ja unten, genau. Das hat mein Mann gemacht, habe ich gar nicht machen sollen. Wir müssen mit Verweisungen aus der Vergangenheit brechen. Also alles, was wir in der Vergangenheit vielleicht gelernt haben, müssen wir abbrechen. Die uns davon abgehalten haben, das Neue von Gott in der Gegenwart zu sehen. Bom, e a gente pode ver isso em 2 versículos. O versículo 1 e o 2, Deus fala isso para Josué. Das können wir in Vers 1 und in Vers 2 lesen. Então Deus diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O que a gente percebe aqui é que Deus sabia o quanto Moisés era importante para a vida do povo. Was wir sehen können hier ist, dass Gott genau wusste, wie wichtig für das Volk der Moses war. E talvez o grande primeiro desafio que esse povo tinha Vielleicht war das gerade die erste Herausforderung für dieses Volk. Era se desligar da influência que Moisés havia exercido na vida dele durante muitos anos. Dass sie diesen Einfluss, den sie hatten von Moses, einfach jetzt mal abbrechen sollten. Deus estava falando alguma coisa para ele que eles já sabiam. Gott hat hier was gesagt, was sie schon wussten. Ele já tinha morrido há muito tempo, Moisés. Moses war schon lange tot. E ele então disse: olha, Moisés morreu. Und jetzt sagt er, Moses ist gestorben. O que Deus estava dizendo é o seguinte: olha, aquilo que vocês tinham lá atrás precisa ser esquecido, vocês precisam olhar para frente agora. Er wollte damit sagen, schaut mal, das was ihr in der Vergangenheit gelebt habt, das müsst ihr jetzt ein bisschen zurücklassen und mal nach vorne schauen. Eu não estou querendo dizer que os nossos referenciais do passado são negativos e ruins para nós. Ich möchte nicht damit sagen, dass die Einflüsse oder das, was wir in der Vergangenheit gelernt haben, dass das schlecht ist. Mas muitas vezes a gente fica impedido de olhar para frente porque a gente gasta muito tempo olhando para trás. Aber oft ist es, dass wir einfach so viel nach hinten schauen und auf das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, dass uns das abhält, davon nach vorne zu gehen. Vocês devem conhecer pessoas que perderam pessoas importantes na sua vida. Ihr werdet sicher Leute kennen, die wichtige oder liebe Personen verloren haben. E muitas dessas pessoas, às vezes, depois que essas pessoas partem, Und viele von diesen Leuten, nachdem dann die geliebte Person weg ist, elas não conseguem ser mais a mesma pessoa. dann können sie nicht mehr der gleiche Mensch sein. É como se uma parte delas ficassem para trás. So als ob ein Teil von ihnen zurückbleibt. Quantos de nós que estamos morando aqui no antigo continente, aqui no antigo continente, na Europa, quantos de nós estamos morando aqui na Europa, Wie viele von uns, die hier schon in Europa leben, mas que continuamos ainda pensando no país de onde a gente saiu? und trotzdem denken wir noch immer an das Land, wo wir gelebt haben früher. E o tempo inteiro a gente quer trazer o nosso país para cá. Und die ganze Zeit wollen wir unser Land hierher bringen. Eu acho que não há problema nenhum em a gente trazer uma parte do que a gente é, porque tem a ver com a nossa história. Ich glaube, es ist überhaupt kein Problem, einen Teil von dem, was wir gelebt haben oder wer wir sind, mit hierher zu bringen, denn das ist unsere Geschichte. Mas muitas vezes isso pode nos impedir de viver coisas novas com Deus aqui nesse lugar. Aber oft kann es uns davon abhalten, dass wir neue Dinge erleben können, hier an diesem Platz. Durante 12 anos eu fui pastor de uma igreja no Brasil. 12 Jahre lang war ich Pastor in einer Gemeinde in Brasilien, Antes de vir aqui para a Áustria. bevor ich hierher gekommen bin. E eu me lembro que naquele tempo,
Und ich kann mich erinnern, dass zu der Zeit, as pessoas diziam, olha, se você for embora, a igreja vai acabar. dass zu der Zeit die Leute gesagt haben, wenn du irgendwann mal weggehst, dann wird diese Gemeinde aufhören. A gente está muito acostumado com Wir você. sind so gewöhnt an dich. E eu disse para eles, Und ich habe ihnen gesagt, a igreja não é minha, das ist nicht meine a Gemeinde, igreja é de Deus. das ist Gottes Gemeinde. É Deus que sustenta a igreja. Gott sorgt für diese Gemeinde. É Ele que mantém uma comunidade viva. Hält diese Gemeinde aufrecht und am Leben. 2 anos se passaram, Es sind jetzt 2 Jahre vergangen. a igreja está lá Und die Gemeinde steht noch immer. e muita gente já não sabe mais nem quem sou eu. Und viele Leute wissen gar nicht mehr, wer ich bin. Porque na verdade é Deus que cuida da nossa Denn vida. eigentlich ist es ja Gott, der für unser Leben sorgt. Muitas vezes as nossas experiências do passado Oft sind es Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, nos impedem de viver novas experiências com Deus. die uns aufhalten, davon neue Erfahrungen zu machen. mit Salomão Gott. fala uma coisa muito interessante sobre. Salomon sagt etwas ganz Interessantes darüber. Ele diz uma coisa muito interessante. Não diga que o passado é melhor que o futuro, pois não é sábio dizer isso. O que Salomão está dizendo é que muitas pessoas ficavam vivendo uma espécie de saudosismo de tempos maravilhosos que se viveu. Salomon wollte hier sagen, dass es viele Leute gab, die einfach noch mit einem sehnsüchtigen Herzen bei diesen Sachen waren, die sie früher erlebt haben. Tem pessoas que ficam sempre pensando no momento de hoje com o pensamento do passado. Es gibt Leute, die hier leben und von hier denken, aber mit den Gedanken von früher. A gente começa a falar, poxa, mas naquele tempo era assim, Wir sagen, aber früher war es so. acontecia desse jeito. So ist es damals passiert. Como seria bom se esse tempo voltasse? Wie wäre es doch gut, wenn diese Zeit zurückkommen würde? Isso muitas vezes Das ist oft so, nos impede de ver coisas novas que Deus quer fazer dass na uns nossa genau vida. das daran hindert, neue Dinge zu erleben und zu sehen, die Gott uns geben E era möchte. isso que Deus estava falando com aquele povo. Und das ist genau das, was Gott sagen wollte. Moisés não vai estar mais com vocês. Moses ist nicht mehr da. Agora vocês têm que olhar para Josué. Ihr müsst jetzt auf Josua schauen. Porque é através dele Denn durch ihn que eu vou fazer o que eu tenho para fazer na vida werde de ich das vocês. machen, was ich in eurem Leben machen möchte. O apóstolo Paulo, depois que se converteu ao cristianismo, Paulus, nachdem sich bekehrt hatte, ele fala algo muito interessante sobre essa importância de olhar para frente. da sagt er etwas ganz Wichtiges über dieses Thema, nach vorne schauen. Ele escreveu o seguinte, Er hat Folgendes geschrieben. né? Esquecendo-me das coisas velhas que para trás ficam e olhando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo, antes de ter um encontro com Cristo, Paulus, bevor er Christus kennengelernt ele hat, era um judeu, war er ein Jude. daqueles judeus que vivia a sua religião com todo rigor. Einer von diesen Juden, die wirklich die Religion gelebt haben, ganz ernsthaft gelebt haben. E para Paulo, naquela época, Und damals war es für Paulus o so, cristianismo era como se fosse uma seita. dass er das Christentum als Sekte gesehen hat. E ele então perseguiu os crentes. Und er hat die Christen verfolgt. Ele matou os crentes. Er hat sie getötet. E aí ele se converte ao cristianismo. Und dann bekehren sie sich. E ele então vive um conflito. Und dann bekommt er eine O Krise. coração dele está cheio de culpa, Sein Herz ist voller Schuld. Er fühlt sich schuldig. porque ele sabia o mal que ele havia feito para aqueles cristãos. Denn er weiß ganz genau, was er Schlechtes getan hat, gerade gegen die Christen. E agora ele falava sobre aquilo que ele era contra. Und jetzt spricht er sogar über das, wo er früher dagegen war. E eu imagino que muitas pessoas, quando olharam para Paulo, Und ich denke mir, dass viele Leute, wenn sie damals auf Paulus sagen, você agora está falando de Jesus? da haben sie gesagt, du sprichst jetzt von Jesus? Você foi uma pessoa que perseguiu os crentes? Du hast doch die Christen verfolgt. Você foi uma pessoa que tentou de todas as maneiras matar esses crentes? Du hast doch alles versucht, sie umzubringen. E eu imagino que Paulo era tomado por esse sentimento de culpa muito forte. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus sich wirklich oft sehr, sehr schuldig gefühlt hat. Mas um dia ele tomou uma decisão. Aber eines Tages hat er eine Entscheidung getroffen. E ele falou exatamente o que a gente acabou de ler Er hat aqui. genau das gesagt, was wir eben Ou gelesen seja, haben. preciso esquecer das coisas que ficaram para trás. Ich muss das vergessen, was hinten geblieben ist. Preciso de esquecer das coisas que afetaram a minha vida. Ich muss das vergessen, was mein Leben
bewegt hat oder was mir einfach wehgetan hat, que tem me impedido de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. das mich abhält davon, das zu machen, was Gott will. Eu preciso olhar para o novo alvo que Deus tem para minha vida. Ich muss das neue Ziel ansehen, das Gott für mich hat. Eu queria dizer para você uma coisa. Ich möchte euch etwas sagen. Olha para frente. Schaut nach vorne. Esquece o que vocês viveram. Vergesst das, was ihr damals erlebt habt. As mágoas que vocês sofreram no Die passado. Verbitterungen, die ihr erlebt habt. Os ressentimentos que estão no coração. Die Enttäuschungen, das, was da noch drinnen ist an schlechten Os erros que Gedanken. vocês cometeram no passado. Fehler, die ihr begangen habt. Receba o perdão de Deus. Und empfangt die Vergebung Gottes. E viva uma nova vida com Deus. Und lebt ein neues Leben. Não deixa que a culpa impeça vocês de viver novas experiências com Deus. Lasst es nicht zu, dass die Schuld euch davon abhält, eine neue Erfahrung mit Gott zu machen. Deus quer começar isso hoje na vida da gente. Gott möchte das heute beginnen in Por unserem isso que a Leben. gente está aqui. Und deshalb sind wir hier. Em segundo lugar, Zweitens, precisamos caminhar com fé em direção ao alvo que Deus tem para a nossa vida. wir müssen im Glauben gehen, und zwar in die Richtung des Zieles, das Gott für unser Leben bereithält. Isso a gente encontra no versículo de 2 a 4. Das können wir in den Versen 2 bis 4 lesen. Olha o que Deus diz para Josué e também para o povo. Schaut mal, was Gott zu Josua sagt und auch zu dem Volk. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do deserto ao Líbano, ao do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Observem vocês que quando Deus fala nesse texto aqui, Schaut euch mal an, wenn Gott spricht, so wie wir das in dem Text lesen, ele faz uma ilustração, ele mostra geograficamente qual era a região que o povo ia entrar. dann zeigt er ganz genau geografisch auf, wo das, also wie, in welchen Teilen das Volk eindringen würde in das Land. Mas há algo importante que Deus fala aqui. Aber etwas ganz Wichtiges sagt er da. Ele disse, todo o lugar onde puserem os pés, eu darei a Er vocês. sagt, jeden Platz, wo ihr mit eurem Fuß draufsteigt, das gebe ich euch. Israel tinha muito desafio pela frente. Israel hatte viele Herausforderungen. Os povos que eles teriam que enfrentar seriam muito difíceis de serem vencidos. Die Völker, gegen die sie ankämpfen würden, die waren sehr schwer zu besiegen. Para vocês terem uma ideia, Nur damit ihr so ungefähr eine Idee habt. Israel só conseguiu vencer todos aqueles povos Israel konnte erst all diese Völker besiegen, depois de mais ou menos 400 anos. nachdem schon fast 400 Jahre Ou vergangen seja, waren. muitas pessoas viveram só para lutar a vida inteira. Das heißt, es haben also viele Leute dort gelebt, die eigentlich nur gekämpft haben. Deus então disse, vocês têm que caminhar pela fé. Gott sagt uns, ihr müsst im Glauben gehen. Ainda que as coisas não estejam muito claras para vocês. Auch wenn nicht alle Dinge klar sind für euch. Vocês têm que começar a tomar algumas atitudes. Ihr müsst etwas tun dafür. E é através dessas atitudes que as coisas vão começar a acontecer na vida de vocês. Und durch das, was ihr beginnt, dann werden die Dinge einfach auch loslegen für Eu não euch. sei se vocês sabem qual é a definição de fé. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet, was die Definition für Glaube ist. A Bíblia fala qual é a definição de fé. Die Bibel sagt uns genau, was es bedeutet. E a definição de fé é o seguinte: Und das ist hier die Definition. fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Isso foge da nossa capacidade de pensar. Das geht eigentlich gar nicht in unseren Verstand rein. Como que a gente vai caminhar em direção a alguma coisa que a gente tem uma certeza, mas a gente não tem como saber se aquilo vai acontecer de fato, pelo menos do ponto de vista lógico. Wie sollen wir denn auf etwas zugehen, wo wir uns zwar sicher sind, dass das der Weg ist, aber das gar nicht sehen können? Vocês sabem que eu sou talvez um dos desempregados mais felizes desse país. Ihr wisst, dass ich wahrscheinlich einer der glücklichsten Arbeitslosen in diesem Land bin. Eu sei que muita gente que está desempregada está desesperada, Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die arbeitslos sind und wirklich sehr verzweifelt sind. mas esse não é o meu caso. Aber das ist jetzt gerade nicht das, was mit mir passiert. Porque eu tenho certeza daquilo que eu espero, Denn ich weiß ganz genau, was ich hoffe. ainda que eu não possa provar hoje. Auch wenn ich das heute noch nicht sehen kann. Isso é fé. Und das ist Glauben.
E é isso que Deus quer que a gente faça para a gente começar a viver algumas experiências novas com Das Ele. ist genau das, was Gott möchte, dass wir machen, damit wir neue Erfahrungen mit ihm machen können. Isso precisa fazer uma diferença no nosso coração. Das muss wirklich eine Änderung bringen in unserem Herzen. Durante 2 anos eu servi numa igreja austríaca 2 Jahre lang war ich jetzt in einer Gemeinde in Österreich e como boa parte da cultura, und wie ein guter Teil auch der Kultur, sempre que eu fazia alguma proposta para a gente começar alguma coisa nova, immer wenn ich versucht habe, was Neues zu beginnen oder einen Vorschlag gegeben habe, was quase Neues zu sempre beginnen, ouvia uma expressão que vocês conhecem muito bem. fast immer habe ich dann eine Antwort bekommen, die ihr, glaube ich, alle sehr gut kennt. Ich muss überlegen. Tenho que pensar. Tenho que Ich pensar. muss überlegen. Mas o que Deus quer que a gente faça Aber was Gott möchte, é que a gente comece a caminhar, dass wir losgehen, que a gente comece a dar o primeiro passo, dass wir den ersten Schritt tun. porque é assim que as coisas vão começar a acontecer. Denn genau so werden die Dinge beginnen. Salomão fala uma outra coisa muito interessante. Salomon sagt noch etwas sehr Interessantes. Ele diz o seguinte: Sagt Folgendes. quem fica apenas olhando o vento jamais plantará, e quem para observando a passagem das nuvens nunca colherá. Essa passagem diz respeito a um lavrador do seu tempo. Dieser Text spricht über einen Lavrador. Ist das ein jemand, der erntet? Hilf mir mal. Lavrador? Was ist ein Lavrador? Alguém que planta. Okay, also Trabalha doch no campo, jemand, né? der wie ein Bauer also pflanzt und sät und E vocês sabem que naquela época não tem a tecnologia que a gente tem hoje. ihr wisst, dass es damals nicht die ganze Technologie gab, die es heute gibt. E a grande preocupação de quem plantava alguma coisa Und die große Sorge von demjenigen, der etwas gepflanzt é hat, saber se eles iam perder as sementes das war genau das, sie wollten wissen, ob sie die Samen verlieren würden. e se ia fazer muita chuva ou ter muito sol. Ob es viel regnen würde oder ob es viel Sonne geben würde. E alguns tinham muita preocupação e acabavam esperando para ver o que ia acontecer com o tempo. Und einige haben immer geschaut und waren sehr besorgt, wie das wohl ausgehen würde, was passieren würde. E acabavam não plantando nada. Und dann haben sie gar nichts gepflanzt. E também não colhiam nada. Sie haben auch nichts geerntet. Muitas vezes a gente fica olhando para as coisas ao invés de a gente tomar algumas atitudes. Oft passiert es, dass wir einfach auf die Dinge schauen, anstatt es auch zu tun. E Deus disse, esse lugar já pertence a vocês. Gott sagt, dieser Platz gehört schon Ele euch. diz qual é o lugar que eles iam tomar posse. Er hat sogar schon gesagt, genau die Orte, die sie einnehmen. Mas ele disse, vocês vão ter que tomar atitude, vocês vão ter que caminhar Aber er hat gesagt, ihr müsst im Glauben losgehen, para que as coisas comecem a acontecer. damit die Dinge wirklich passieren. Uma coisa que eu não sei se vocês já observaram nesse texto. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist schon, wenn ihr diesen Text liest. O que aconteceu quando eles vão atravessar para entrar na terra? Was passiert denn, als sie das Land einnehmen, als sie da reingehen? Isso está no capítulo de número 3. Das steht dann im Kapitel 3, Josua Olha. 3. Eu vou ler agora. Ich lese es mal für euch. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram a água, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha grande, a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeratã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoavam totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Vocês sabem quando foi que a água começou a baixar? Wisst ihr, wann es begonnen hat, wann wirklich das Wasser gesunken ist? Só quando eles colocaram os pés nas águas. Erst als sie die Füße ins Wasser stellten. Eles não ficaram parados esperando Deus abrir o rio para eles passarem. Sie haben nicht einfach gewartet darauf, dass Gott den Fluss auftun würde. Eles precisaram dar o primeiro passo. Sie mussten den ersten Schritt tun. Foi quando eles tocaram com os pés na água, na beira do rio ainda cheio d'água. Es war genau dann, als sie mit dem Fuß in das Wasser stiegen. Foi que o milagre começou a acontecer. Da passierte das Wunder. Talvez
Vielleicht o que está faltando para nós ist es genau das, was uns fehlt. é darmos o primeiro passo. Den ersten Schritt tun. E Deus vai fazer o resto. Und Gott macht dann den Rest. Mas isso a gente tem que fazer. Aber diesen ersten Schritt müssen wir tun. E isso é fé. Und das ist Glauben. Isso é confiar que Deus vai fazer. Das ist Vertrauen, Isso é, dass Gott es macht. isso é confiar que Deus tem o poder para fazer. Es ist Vertrauen, dass Gott die Macht hat, etwas zu tun. Mas quando ainda as coisas não aconteceram, Aber wenn die Dinge noch nicht passieren, então Deus vai começar a fazer. dann wird er es machen. Qual é o passo que você precisa dar na sua vida? Was ist denn der Schritt, den du in deinem Leben tun Quais musst? são as coisas que você tem tido medo de fazer, que Deus já disse que você tem que fazer? Was sind denn die Dinge, wo du Angst hast, sie zu machen, wo aber Gott schon gesagt hat, mach das? Eu fico muito em paz, Ich fühle mich wirklich in Frieden, porque o que eu estou falando para vocês denn das, was ich euch jetzt sage, é o que eu estou vivendo hoje. ist genau das, was ich gerade erlebe. E eu quero poder voltar aqui daqui a pouco tempo Und ich möchte in kurzer Zeit wieder hierher kommen e provar para vocês que Deus faz. und euch zeigen, was Gott wirklich machen E kann. talvez assim a fé de vocês vai ser fortalecida. Und vielleicht kann man so auch euren Glauben stärken. E vocês vão vir para cá com o coração cheio de expectativa, Und ihr werdet hierher kommen mit eurem Herz voll von Erwartungen. de viver uma experiência nova com Deus. Auch eine neue Erfahrung mit Gott zu machen. Experiência semelhante viveu Moisés. Eine Erfahrung, wie es auch das Volk Israel gemacht hat. Moses gemacht hat, Entschuldigung. Quando saiu do Egito, Als er aus Ägypten auszog. ele libertou o povo de Faraó. Er hat das Volk befreit vom Pharao. E depois de ter passado por todas as dificuldades, Und nachdem er durch all die Schwierigkeiten durchgegangen eles ist, estão diante do mar. stehen sie vor dem Meer. E aí Moisés olha para trás, vem o povo, Und Moses schaut zurück und dann o kommt exército de Faraó, das ganze Heer vom Pharao. e na frente o mar. Und vor ihnen ist das Meer. E aí ele fala, Deus, e agora? Und er sagt, Gott, und jetzt? Deus disse, agora o quê? Und Gott sagt, was jetzt? Caminhe. Geh. E o mar se abre. Und das Meer öffnet sich. Caminha que o mar vai abrir. Geh, denn das Meer wird sich öffnen. Porque Deus vai fazer. Denn Gott wird das machen. A gente precisa caminhar Wir müssen gehen, pela fé. im Glauben gehen. Mesmo que a gente não consiga provar, Auch wenn wir es noch nicht beweisen können oder spüren können. Deus vai fazer. Gott macht es. E em terceiro, em último lugar, Und zum Schluss, Endley. Precisamos colocar a Bíblia acima da nossa cultura e dos nossos valores. Nos versículos de 5, 7 e 8, a gente vê Deus mostrando isso. in den Versen 5, 7 und 8 können wir das sehen, was Gott da sagt. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o desampararei, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aqui Deus estabelece qual é a regra do sucesso. Hier setzt Gott mal fest, was die Regel ist für Erfolg. Qual era a razão, a importância de guardar a lei? Was war denn der Grund oder was war denn so wichtig, dass man das Gesetz bewahren sollte? Havia muitos povos estranhos na terra de Es Canaã. gab viele fremde Völker in Kanaan E aqueles povos tinham culturas muito diferentes. und sie hatten noch ganz andere Kulturen E culturas pagãs. und eben Kulturen mit anderen Göttern. E nós sabemos que sempre que a gente se envolve com uma nova cultura, Und wir wissen auch, dass immer wenn wir mit einer neuen Kultur in Verbindung kommen, a gente acaba sofrendo a influência dessa cultura. dann werden wir auch Einfluss haben von dieser Kultur. E toda cultura Und jede Kultur tem elementos positivos e elementos negativos. hat positive und negative Elemente. Tem valores positivos e valores Hat negativos. positive und negative Werte. Mas nem sempre a gente consegue
diferenciar quais são os valores positivos de uma cultura e os valores negativos de uma Aber cultura. nicht immer schaffen wir es zu unterscheiden, was sind jetzt die guten Einflüsse oder die schlechten Einflüsse. Vocês vejam que coisa interessante. Schaut mal, was interessant ist. A Marita estava orando. Ich habe gebetet, Não a minha tradução, nicht seine Übersetzung, mas a oração dela. aber mein Gebet. E ela estava agradecendo por poder falar na língua dela. Und ich habe gedankt, dass ich in meiner Sprache beten kann. Mas ela não se referiu ao alemão, ela é austríaca. Aber ja, stimmt. Ich habe mich nicht auf die deutsche Sprache bezogen, sondern eigentlich auf das Portugiesische. Und das ist ja gar nicht meine Sprache. Porque a cultura brasileira entrou tanto nela, Denn die brasilianische Kultur ist schon so sehr in mir drin, que ela é mais brasileira do que austríaca. dass ich mehr Brasilianerin bin als Österreicherin. Algumas vezes eu tenho que lembrar para ela que ela é austríaca. Und manchmal muss ich mich daran erinnern, dass ich eigentlich Österreicherin bin. Porque as pessoas olham para ela e falam assim, ué, você não é austríaca? Und die Leute sagen manchmal, bist du nicht Österreicherin? Mas é que a cultura está tão dentro dela, Aber die Kultur ist schon so sehr in mir drinnen, que ela fala como se fosse uma brasileira. dass ich schon so rede, als wäre ich Brasilianerin. Nós ficamos muito felizes com isso. Ja, er ist sehr froh darüber. Ich habe mich auch immer sehr gefreut, wenn die Brasilianer gesagt haben, kommst du aus dem Süden Brasilien? Mas eu preciso dizer para vocês Aber ich muss euch sagen, que os austríacos nem sempre gostam muito disso. dass es nicht immer so ist, dass auch die Österreicher das so gern haben, wenn man so sehr brasilianisch ist. Na verdade, toda cultura vai de alguma forma influenciar a nossa vida. Jede Kultur wird uns auf irgendeine Art und Weise beeinflussen. Mas nem sempre a gente consegue detectar o que tem de positivo e de negativo numa cultura. Aber nicht immer können wir das wirklich erkennen, was ist positiv, was ist negativ. Porque a cultura envolve a nossa vida. Denn die Kultur involviert unser Leben. Que muitas vezes a gente não se percebe o quanto ela já atingiu a gente. Und oft fällt es uns gar nicht auf, wie sehr es uns schon mitgenommen hat und wie viel wir schon aufgenommen haben. E muitas vezes a gente acaba se distanciando daquilo que Deus tem para nossa vida. Und oft passiert es dann auch, dass wir uns genau von dem distanzieren, was vielleicht Gott für unser Leben hat. Olhemos para o continente europeu. Schauen wir mal den europäischen Kontinent an. Vocês sabem que a transformação do cristianismo no mundo Ihr wisst, dass die Änderung des Christentums hier begonnen hat. As pessoas viveram durante muitos anos da sua vida muito envolvidas com Deus. Die Leute hier haben viele Jahre lang sehr mit Gott gelebt und wirklich sich sehr eingelassen auf Gott. Mas vocês sabem que hoje Aber ihr wisst auch, dass heute muitas pessoas não acreditam mais em Deus. so ist, dass eigentlich viele Leute gar nicht mehr an Gott glauben. A gente fica pensando como pode um continente que foi o agente de transformação do mundo Und wir denken uns, wie kann das bloß möglich sein, dass ein Kontinent, der eigentlich der war, der die Welt verändert hat, agora vive num caminho completamente contrário. dass dieser Kontinent jetzt genau in die Gegenrichtung geht. Sabe por que isso aconteceu? Wisst ihr, warum das passiert ist? Porque a palavra de Deus foi colocado abaixo da cultura e dos valores. Weil das Wort Gottes unter die Kultur und unter die Werte gesetzt wurde. As pessoas não perguntam mais o que Deus pensa sobre isso ou aquilo. Die Leute fragen nicht mehr, was Gott darüber denkt, über die Dinge denkt. Elas perguntam, isso faz parte da cultura. Sie fragen einfach, ist das Teil der Kultur? Todo mundo faz isso. Alle machen das. Isso é normal. Das ist normal. Não tem problema. Kein Problem. O problema é que a gente se distanciou de Deus. Das Problem ist aber, dass wir uns von Gott entfernt haben. E Deus sabia que isso poderia acontecer com esse povo. Und Gott wusste, dass das auch mit diesem Volk passieren könnte. Tanto é que Deus foi muito claro. Und deshalb war Gott ganz klar. Não desvia nem para a direita Entferne dich nicht nach rechts e nem para a esquerda, und nicht nach links, para que vocês tenham sucesso na missão de damit vocês. ihr wirklich erfolgreich vorangeht. E nela vocês têm que meditar na Und palavra. in diesem Wort müsst ihr wirklich meditieren, nachdenken. Essa palavra meditar aqui, Dieses Wort meditieren, no hebraico é hagar, das ist auf Hebräisch Hagar. que significa repetir em voz alta. Das heißt eigentlich im laut wiederholen. Vocês já se pegaram ouvindo uma música e depois vocês
começam a cantar aquela música sem perceber que está cantando? Ist euch das schon mal passiert, dass ihr eine Musik gehört habt und dann singt ihr auf einmal die Musik, ohne dass es euch bewusst ist? Aí você fala assim, poxa, essa música não sai da minha cabeça. Und sagt, boah, dieses Lied geht mir nicht aus dem Kopf. É porque essa música fica tão dentro de você e ela não sai de você. Ja, weil diese Musik eben schon so in dir drinnen ist, sie wird nicht mehr weggehen. Essa é a ideia de meditar. Und das ist genau diese Idee von A Meditieren. palavra tem que estar tão dentro de você, Das Wort muss so in dir drinnen sein, para que você saiba exatamente qual o caminho que Deus quer que você damit du caminhe. ganz genau wissen kannst, welchen Weg Gott für dich Para que cada ausgesucht decisão hat. que você tome, você faça exatamente como Deus falou. Damit jede Entscheidung, die du machst, wirklich so gemacht wird, dass du auch weißt, was Gott darüber denkt. Esse é um grande desafio que a gente tem. Das ist eine große Herausforderung für uns. Assim que eu cheguei na Áustria, Als ich damals nach Österreich, in Österreich angekommen eu, bin, eu participei de um seminário. habe ich an einem Wochenende teilgenommen, das Seminarwochenende. E havia uma professora de teologia alemã dando essa palestra. Und dort wurde ein Vortrag gehalten von einer deutschen Theologin. E ela disse o seguinte: Und sie hat Folgendes gesagt. sabe por que o europeu está cada vez mais distante de Deus? Weißt du, warum der Europäer immer mehr sich von Gott distanziert? Por causa disso. Deshalb. A cultura e os valores estão acima da palavra de Deus. Die Kultur und die Werte stehen über dem Wort Gottes. E por isso, então, cada vez mais os europeus estão se distanciando de Deus. Und deshalb entfernen sich die Europäer von Gott. As pessoas pensam em ganhar dinheiro, Die Leute denken, Geld zu verdienen, a trabalhar, zu arbeiten, a estar mais tempo com a família. mehr bei der Familie zu sein. Tudo isso é muito bom. Alles ist wirklich sehr E gut. Deus quer que a gente faça Und isso. Gott möchte das auch, dass wir das tun. Mas Ele precisa estar em primeiro lugar na Aber nossa er vida. muss an der ersten Stelle sein. E quando Ele está em primeiro lugar, Wenn er an der ersten Stelle ist in unserem tudo Leben, mais na nossa vida vai acontecer da melhor maneira. dann werden alle anderen Dinge auf die beste Art und Weise auch Eu passieren. queria concluir essa palavra. Ich möchte somit das Wort beenden. Eu sei que a gente já falou bastante tempo aqui, Ich weiß, dass wir schon sehr lange gesprochen haben. mas eu queria que a gente tivesse um tempo para a gente orar, Aber ich hätte gern, dass wir noch beten que a gemeinsam gente pudesse pensar um pouco sobre isso. und ein bisschen darüber nachdenken. Se a gente quiser ter uma vida de sucesso, Wenn wir ein erfolgreiches Leben haben In Deus. möchten, und zwar in Gott, a gente precisa deixar um pouco o nosso passado e olhar um pouco para frente. dann müssen wir ein bisschen unsere Vergangenheit zurücklassen und nach vorne schauen. A gente precisa dar alguns passos de fé na nossa vida, Wir müssen einige Glaubensschritte gehen, mesmo que não faça muito sentido, auch wenn es manchmal nicht viel Sinn macht. e que a gente possa também Und dass wir auch restabelecer uma mudança de prioridade, unsere Prioritäten vielleicht ändern können, para que a Bíblia seja sempre a regra da nossa vida. damit wirklich das Wort Gottes, die Bibel, die Regel in unserem Leben ist. Assim, então, a gente vai ter sucesso, Und so können wir wirklich Erfolg haben. porque vai ser garantido por Deus e não por nosso esforço. Denn das wird dann durch Gott garantiert und nicht durch unsere Leistungen. A gente vai louvar agora e depois eu quero orar com Wir vocês. singen noch ein Lied und dann beten wir noch gemeinsam.
Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Senhor, a gente quer te agradecer pela tua palavra. Jesus, wir möchten dir danken für dein Wort. A gente quer te agradecer porque a gente quer ter uma vida de sucesso. Wir möchten dir danken, denn es ist das, was wir haben möchten, ein Leben mit Erfolg. Mas a gente não quer ter sucesso com os nossos esforços apenas. Aber wir wollen diesen Erfolg nicht einfach durch unsere eigene Leistung. A gente quer depender de você. Wir möchten von dir abhängig sein. A gente quer que o Senhor nos leve a viver essa experiência. Wir möchten, dass du uns wirklich dazu bringst, diese Erfahrung zu erleben. Eu quero te pedir nessa tarde, Senhor, Und wir möchten dich bitten an diesem Nachmittag, por aquelas pessoas que por acaso possam estar carregando na sua mente gerade für die Personen, die vielleicht in ihren Gedanken etwas tragen, experiências do passado Erfahrungen aus der Vergangenheit, que tem impedido que elas consigam olhar para o futuro. Erfahrungen, die sie daran hindern, in die Zukunft zu schauen. Que o Senhor possa começar a fazer uma mudança hoje. Wir bitten dich, Herr, dass du da heute beginnst, etwas zu verändern. Tu conheces o coração de cada um de nós que estamos Du aqui. kennst das Herz von jedem Einzelnen, der hier ist. Tu sabe quais são as dificuldades que nós temos. Du weißt all die Schwierigkeiten, die wir haben. Tu sabe quais são os nossos medos. Du weißt die Ängste. Tu sabe tudo aquilo que tem nos impedido de olhar para frente. Du weißt alles, was uns daran hindert, nach vorne zu schauen. Queremos também te pedir, Senhor, que tu nos ajude a andar pela fé. Wir möchten dich auch bitten, dass du uns dabei hilfst, im Glauben Schritte zu wagen. Que a gente possa mostrar através das nossas atitudes que a gente acredita em você. Dass wir es zeigen können durch das, was wir tun, dass wir an dich glauben. Não queremos apenas falar com os nossos lábios que a gente crê, Wir möchten nicht nur mit unseren Lippen das verkünden, mas através das nossas ações. sondern auch durch das, was wir machen. Queremos te pedir, Senhor, Wir möchten dich bitten, Herr, que tu nos ajude dass du uns hilfst, a colocar a tua palavra dein Wort em primeiro lugar na nossa an vida. die erste Stelle unseres Lebens zu Que ela setzen. seja o nosso guia, Dass dieses Wort
Das ist, was uns anleitet. que ela oriente as nossas decisões, Dass dieses Wort uns genau dahin orientiert für unsere Entscheidungen, para que a gente possa ter sucesso em todas as coisas. damit wir dann wirklich auch erfolgreich sein können in Em allen nome de Dingen. Jesus, Senhor. Das bitten wir dich in deinem Namen. Muito Jesus. obrigado por cada um, Senhor. Vielen Dank für jeden Einzelnen. Obrigado por esse início de culto, por esse nosso primeiro culto. Danke für diesen unseren ersten Gottesdienst. Que esse possa ser o primeiro de muitos. Und dass dieser der erste sein kann, aber der erste von vielen. Que cada vez mais o Teu Espírito Santo Und dass immer mehr dein Heiliger Geist possa agir com liberdade, hier ganz frei handeln kann tratando do nosso coração. und unser Herz heilen kann. Amém. Amen.